civilizacije koje su nestale. Kroz istoriju su postojale civilizacije sa milionima ljudi, ogromnim gradovima i znanjem koje je bilo vekovima ispred svog vremena. Gradili su piramide, puteve, gradove u planinama i pustinji, a onda su nestali, bez jasnog objašnjenja. Danas gledamo 5 izgubljenih civilizacija koje i dalje zbunjuju naučnike i teorije o tome kako su nestale. Civilizacija Maja. Civilizacija Maja razvila se na prašumskoj teritoriji današnjeg Južnog Meksika i Centralne Amerike. Do pre 200 godina civilizacija Maja predstavljala je enigmu za naučnike. Međutim, zahvaljujući dešifrovanju majanskog pisma, kao i napretku tehnologije, znamo da je civilizacija Maja predstavljala jedno od najnaprednijih društava Mezoamerike. Pa iako nisu posjedovali metalne alatke, uspjeli su da izgrade kamene piramide, da davno preostalih civilizacija spoznaju pojam nule i razviju jasan numerički sistem. Njihovo računanje lunarnih mjeseci odstupa samo 24 sekunde u odnosu na ono koje beleže savremeni atomski časovnici. Obuhvatala je teritorije današnjih država, Gvatemale, Belizea, El Salvadora, južne meksičke države Chiapasa, Tabaska i meksičkih država na poluostrvu Yucatan. Njihovi gradovi bili su puni života, trgovine i kulture, a onda su oko 9. veka mnogi gradovi počeli da se prazne. Postoji nekoliko teorija. Jedna kaže da su dugotrajne suše uništile poljoprivredu i dovele do gladi. Druga govori o stalnim ratovima između gradova koji su iscrpili društvo. Treća teorija pominje prenaseljenost i uništavanje prirodnih resursa. Verovatno nije postojao jedan uzrok, već kombinacija faktora koji su polako slomili civilizaciju. Džungla je zatim progutala ono što je ostalo. Carstvo Inka. Civilizacija Inka bila je najveće carstvo predkolumbovske Amerike, koje se prostiralo Andima od Ekvadora do Čilea sa centrom u Cuscu, Peru. Visoko u Andima nastalo je carstvo Inka. Bez pisma i bez točka izgradili su mrežu puteva dugu hiljadama kilometara i gradove koji i danas prkose vremenu. Njihova kamena gradnja bila je neverovatno precizna. Najpoznatija teorija nestanka je dolazak Španaca, ratovi, bolesti i politički haos brzo su uništili carstvo, ali postoji još misterija. Neki veruju da su određeni gradovi namjerno napušteni kako bi se sakrilo znanje i bogatstvo. Postoji i teorija o klimatskim promjenama koje su otežale život u planinama. Moguće je da su Inke nestale kao imperija, ali ne i kao narod. Civilizacija doline Inda. Još starija je civilizacija doline Indija poznata i kao Harapanska. Bila je napredna bronzanodopska kultura u današnjem Pakistanu i severozapadnoj Indiji, čiji su glavni centri bili Mohendžo-daro i Harapa. Karakterisali su je sofisticirano urbanističko planiranje, savremena kanalizacija, trgovina sa Mesopotamijom i pismo koje još nije dešifrovano. Teorije o nestanku uključuju promjenu tokova velikih reka koje su bile ključne za život. Bez vode gradovi su gubili smisao. Druga teorija govori o klimatskim promjenama i suši. Ranije se mislilo da je došlo do invazije, ali danas mnogi naučnici veruju da je civilizacija nestala postepeno, ljudi su se jednostavno preselili i stopili sa drugim populacijama. Atlantida. Zatim dolazimo do možda najveće misterije Atlantide. Priča govori o moćnom ostrvu koje je nestalo u jednom danu potonuvši u more. Jedna teorija kaže da je Atlantida metafora, upozorenje o ponosu i padu civilizacija. Druga povezuje priču sa stvarnim događajem, poput ogromne vulkanske erupcije i tsunamija koji su uništili razvijeno društvo. Postoje i alternativne teorije koje govore o izgubljenoj tehnologiji ili civilizaciji koja je bila naprednija nego što mislimo. Do danas nijedan dokaz nije konačan. Nabatejci.
U pustinji današnjeg Jordana nalazio se grad Petra, dom Nabatejaca. Isklesali su grad u stenama i kontrolisali vodu bolje od mnogih modernih društava. Nabatejci su kao karavanski trgovci velikim dijelom kontrolirali trgovačke putove prema Južnoj Arabiji i od 4. stoljeća prije nove ere ostvarili značajnu gospodarsku i političku moć. U razdoblju od 150. prije nove ere pa do 105. nove ere udružili su se u kraljevinu koja se pružala od Sinajskog poluotoka prema sjevernoj Arabiji. Njihov nestanak nije bio iznenadan, ali je misteriozan. Jedna teorija kaže da su se trgovački putevi promijenili i da je grad izgubio značaj. Druga govori o zemljotresima koji su oštetili infrastrukturu. Postoji i ideja da su se Nabatejci postepeno asimilovali u veća carstva i tako nestali iz istorijskih zapisa, iako su ljudi ostali. Kada pogledamo sve ove civilizacije, pojavljuje se obrazac. Rijetko kada nestaju zbog jednog događaja. Najčešće je to kombinacija klimatskih promjena, ratova, ekonomije, bolesti i ljudskih odluka. Civilizacije nastaju, rastu i nestaju. Ruševine koje danas pronalazimo nisu samo kamen, one su upozorenje. Pokazuju koliko društva mogu biti moćna, ali i krhka. Možda najveća misterija nije kako su te civilizacije nestale, već koliko ih je još izgubljeno i čeka da bude otkriveno. Ne zaboravite da lajkujete, da me zapratite za još ovakvog sadržaja i ostavite komentar koja izgubljena civilizacija je tebi najfascinantnija.